हरे कृष्णा। प्योर भेज बाई राधिका किचन में आपका स्वागत है। मैं ललिता देवी दासी। आज पानीहाटी दही चिरा महोत्सव है और बहुत बड़ी गौरी वैष्णव के लिए बहुत बड़ी उत्सव है। पानीहाटी दही चिरा महोत्सव क्या है, क्या विधि है, इसकी क्या कथा है, मैं सुनाऊंगी। और ये जो दही चिरा मतलब दही चिरा कैसे बनाते हैं ये भी मैं दिखाऊंगी। हरे कृष्णा। পিওর ভেজ বাই রাধিকা কিচেনে আপনাদের স্বাগতম। আমি ললিতা দেবী দাসী। এই আজকে পানিহাটি দই চিরা মহোৎসব। পানিহাটি দই চিরা মহোৎসবটা কি আর এর কি মানে ব্রত কথা, এই কেন হয় এই পানিহাটি দই চিরা মহোৎসব আর কেন হয়েছিল এটাও আমি বলবো। আর এই দই চিরাটা কী করে বানায় এটাও আমি দেখাবো। তো প্রথমে আমরা একটু এর বিষয়ে আলোচনা করে নেই যে এই পানিহাটি দই চিরা মহোৎসব কি, কেন হয়েছিল আর কে করেছিল। তো দেখি গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের জন্য এটা অনেক বড় একটা উৎসব। তো প্রথমে বলি আমরা এই পানিহাটি দই চিরা মহোৎসবটা কি। কলকাতা গঙ্গার তীরে সেই পানিহাটি গ্রাম, এখন অবশ্য আর গ্রাম নেই, অনেক শহর, বিরাট বড় শহর হয়ে গেছে পানিহাটি। গঙ্গার তীরে খুব সুন্দর জায়গা। তো এখানে দই চিরা মহোৎসব শুরু হয়েছিল। নিত্যানন্দ প্রভু এই দই চিরা মহোৎসব করেছিলেন। তো দই চিরা মহোৎসব কি দেখুন। অত্যন্ত প্রসিদ্ধ এই পানিহাটি গ্রাম, রাঘব ভবনে বিরাজে গৌর ভগবান। রঘুনাথ দাস গোস্বামীর উদ্ধারের তরে চিরাদই দণ্ড মহোৎসব লীলা করে নিত্যানন্দ মহারাজ এই লীলা করেছেন। এটাকে দ্বন্দ্ব মহোৎসবও বলা হয়। কেন বলেন তো? দণ্ড মহোৎসব এতে নিত্যানন্দ প্রভু রঘুনাথ গোস্বামীকে দণ্ড দিয়েছিলেন। রঘুনাথ দাস গোস্বামী আমাদের গৌড়ীয় সংঘের, আমাদের এই 6 গোস্বামীর ভিতরে এক অন্যতম গোস্বামী। রঘুনাথ গোস্বামীর জন্ম হুগলি জেলার ব্যান্ডেলের কাছে সপ্তগ্রামে হয়েছিল। আর সপ্তগ্রাম থেকে এই পানিহাটি কিন্তু বেশি দূর না, कोलकाता सवाई अपना तो जानें। देखिए रघुनाथ दास गोस्वामी जो है हमारे 6 गोस्वामियों में अन्यतम गोस्वामी है ना। और इनका जन्म ये हुगली जिला जो कलकत्ता में है, हुगली जिला के एक सप्तग्राम है, बैंडेल एक जगह है उसके पास सप्तग्राम है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ। और देखिए रघुनाथ गोस्वामी बहुत मतलब अमीर, बहुत संभक्त परिवार से है। मतलब जमींदार वंश में तो है ही, लेकिन उनका जो मासिक आय है, मतलब उनका जो महीने की उनकी आमदनी होती थी उस जमाने में 20 मतलब लाख स्वर्ण मुद्रा। तो सोचिए कितने अमीर थे उन लोग। देखो रघुनाथ गोस्वामीर অনেক মানে জমিদার তো ছিলেনই, কিন্তু ওনাদের আয় শুনুন, 20 লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা ওদের মাসিক আয় ছিল। ওরা ট্যাক্সই দিত ওনারা 12 লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা। তাহলে চিন্তা করুন কত বিরাট বড় বংশের ওনার জন্ম। রঘুনাথ গোস্বামী একমাত্র সন্তান, কাকা জ্যাঠার আর কোনো সন্তান ছিল না। রঘুনাথ গোস্বামীর বাবা দুই ভাই ছিলেন। এই ছোটো ভাইয়ের রঘুনাথ গোস্বামীর বাবা তো ছেলেকে খুব আদর যত্ন করে মানুষ করছেন। देखिए रघुनाथ गोस्वामी इतने अमीर है जो कहने की नहीं है। और उनके मतलब पिताजी और ताऊजी बस दोनों ही है। उनके ताऊजी के कोई संतान नहीं है। हाँ, रघुनाथ गोस्वामी अकेले ही है और इतने बड़े मतलब अमीर घराने से है। तो सोचिए उनका लालन पोषण भी बहुत सुंदर, बहुत अच्छे मतलब ऐश्वर्यिक तरीके से हुआ।
लेकिन रघुनाथ गोस्वामी जो है, जैसे बड़े होते गए उनको इस माया मोह जाल में कोई आसक्ति नहीं था, उनकी कोई इंटरेस्ट ही नहीं थी इसमें। रघुनाथ गोस्वामी हमेशा मतलब कहीं पर कीर्तन हो, कहीं पर हरि कथा हो, उसमें हो जाने के लिए ताप्तर रहते थे। দেখুন রঘুনাথ গোস্বামী কোথায় হরিসভা হচ্ছে, কোথায় কীর্তন হচ্ছে, আর ছোটোবেলার থেকেই শুধু ঠাকুরের ভক্ত। কোথায় চৈতন্য মহাপ্রভু আসছেন, কোথায় এই শুধু ওনার মনে এই কখন চৈতন্য মহাপ্রভুর দর্শন পাবেন, কখন উনি ওনার সান্নিধ্যে যাবেন, শুধু মানে ঠাকুরের প্রতি ওর এত মানে ভক্তি, সেটা আর বলার নেই। বাবা মা রাত দিন চেষ্টা করছে ছেলেকে অন্য দিকে মন দেওয়ার, কিন্তু না, ছেলে শুধু ভক্তির দিকে মন। দেখো আজকালের দিনে তো এরকম ছেলে হয় না, না। আর আজকালের আমরা যে বাবা মা, আমরা ভাববো না ভক্তির দিকে নাই যাক ছেলে, তাই না? তো অনেক বাবা মারাই এরকম চিন্তা করে। আজকাল খুব কম বাবা মারাই সন্তানকে ভক্তির দিকে দিতে চায়। কিন্তু রঘুনাথ গোস্বামীর বাবা মা অনেক চিন্তা করছেন কি করবেন। আচ্ছা, রঘুনাথ গোস্বামী একটু বড় হলেন, তারপরে পুরীতে উনি চলে গেলেন चैतन्य महाप्रभुर साथे देखा करार जन्य। रघुनाथ गोस्वामी पुरी में चले गए और चैतन्य महाप्रभु के दर्शन के लिए। वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु से मिले। चैतन्य महाप्रभु उनको 7 दिन रहे उनके साथ, धर्म कथा बहुत सुने, लेकिन चैतन्य महाप्रभु उनको समझाए कि तुम इस तरह घर से भाग के मत आया करो, जब तुम्हारी मतलब घर वाले सहमति होंगी तभी आना चाहिए। हाँ, इस तरह, क्योंकि सारे घर वाले तुम्हारे लिए चिंतित होंगे। चैतन्य महाप्रभु ওনাকে বলেছেন যে তুমি এইভাবে পালিয়ে এসো না ঘর থেকে, সব ঘরের লোকরা তোমার জন্য চিন্তা করছে। তখন রঘুনাথ গোস্বামী ঘরে আবার ফিরে এসছে। ঘরে ফিরে এসছে অনেক দিন পর অনেক কারো মুখে জানতে পেল এই পানিহাটিতে নিত্যানন্দ প্রভু আসছেন। তখন ওনার খুব মানে ইচ্ছা হলো আমি যাই নিত্যানন্দ প্রভুর সাথে দেখা করি, নিত্যাপ্রভুর একটু দর্শন লাভ করি। এই বলে ঘর থেকে উনি চলে এলেন নিত্যানন্দ প্রভুর সাথে দেখা করতে। দেখলেন পানিহাটিতে প্রচুর लोग। रघुनाथ गोस्वामी जब पानिहाटी आए, बहुत सारे लोग, हाँ, और नित्यानंद प्रभु बैठे हैं, तो सारे पार्षद भी उनके साथ है। तो दूर से ही रघुनाथ गोस्वामी साहस नहीं हुआ उनके पास जाने के लिए। उन्होंने दूर से ही दंडवत प्रणाम किए और जाने के लिए वो सोचे कि मैं किस तरह जाऊंगा, मेरे को नहीं बुलाने से सोचने लगे। तो कोई पार्षद आके नित्यानंद प्रभु को बोले कि रघुनाथ दास गोस्वामी आए हैं, लेकिन आपसे मतलब मिलने की साहस उनको है नहीं। उनार नित्यानंद प्रभुर एकदम पार्षद गিয়ে नित्यानंद प्रभुके बोलছেন रघुनाथ गोस्वामी এসেছে কিন্তু আপনার সাথে দেখা করতে ভয় পাচ্ছে। তখন नित्यानंद प्रभु বলল যে হ্যাঁ যাও, ওকে ডেকে নিয়ে আসো। नित्यानंद प्रभु के बुलाने पर रघुनाथ गोस्वामी उनके पास गए। नित्यानंद प्रभु बोले हाँ, मैं तुमसे नाराज़ हूँ, क्योंकि देखो तुम मेरे से नहीं मिल के पहले चैतन्य महाप्रभु से मिलने चले गए। ऐसा करना नहीं चाहिए। देखिए, जैसे ही ठाकुर जी की हम डायरेक्ट नहीं, ठाकुर जी के पास जा नहीं सकते, हमें दीक्षा लेना पड़ता है। गुरु महाराज से दीक्षा लेने के बाद गुरुदेव ही हमें रास्ता दिखाते हैं। हम डायरेक्ट ठाकुर जी को जितना भी बुलाए कोई लाभ नहीं है। हाँ, जब गुरुजी हम दीक्षा लेंगे, गुरुजी के पास जाएंगे, गुरुजी के कहे अनुसार क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तब हम ठाकुर जी की सेवा जो करते हैं वही वास्तविक सेवा होती है। इस तरह तो এরকম করে নিত্যানন্দ প্রভু রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে বোঝালো যে তুমি ভুল করেছো, আগে তুমি মহাপ্রভুর কাছে চলে গেছো, তাই তোমাকে আমি দণ্ড দিচ্ছি। কি দণ্ড? বলছে দেখো আমার এখানে অনেক বৈষ্ণবরা আছে, দেখো বৈষ্ণব ভোজন করা নিয়েও একটা ভাগ্যের দরকার। देखिए, नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं इसी तुम मेरे से नहीं मिलके और डायरेक्ट तुम महाप्रभु के पास चले गए, इसलिए तुमको मैं दंड दूंगा। तो रघुनाथ दास गोस्वामी बोले क्या दंड प्रभु? तो बोले जो मेरे यहाँ देखिए बहुत सारे वैष्णव है और सारे भूखे हैं, क्षुधार्त है, तो तुमको इनको दही मतलब चीरा
चूरा उसमें दही डाल के एक दही चीरा बनाना है। और देखिए पहले ज़माने में तो ऐसा नहीं था कि ब्रेड कि मतलब पिज़्ज़ा कोई बर्गर ऐसा कुछ नहीं था। पहले ज़माने में मतलब या तो लोग तीनों टाइम चावल ही खाते थे, या ये ये चीरा दही दूध और मुरमुरा ये सब खाते थे। पहले ज़माने में तो ऐसा नहीं था, बर्गर पिज़्ज़ा ये सब नहीं था। अभी तो मतलब भूखा होने से ही लोग बर्गर वर्गर ऐसे कुछ खा लेंगे, लेकिन पहले ज़माने में दूध दही यही सब मतलब खाने के लिए होता है। देखুন আগের দিনে তো এত পিৎজা বার্গার টার্গার না, আজকে খিদে পেলেই কি পিৎজা বার্গার বাচ্চারা খেতে শুরু করে, কিন্তু তখন তো দই চিরা এইগুলোই খাওয়া হতো। তখন নিত্যানন্দ প্রভু বলল, আমাদের এত বৈষ্ণব এসেছে, সবাই ক্ষুধার্ত, আমি চাই তুমি এদের দই চিরা খাওয়াও। রঘুনাথ গোস্বামী তো এমনি তো বড় লোক ছিলই, প্রচুর পয়সা, খুব খুশি হলো। প্রচুর দুধ চিরা দই আম কাঁঠাল, আর জ্যৈষ্ঠ মাসের ত্রয়োদশী তিথিতে এই দধি চিরা মহোৎসব হয়। আম কাঁঠাল জাম সব আছে, খুব সুন্দর এনে রঘুনাথ দাস গোস্বামী সব। দেখুন বৈষ্ণবদের ভোজন করা নিয়েও একটা ভাগ্যের দরকার, সবাই পায় না। নিত্যানন্দ প্রভু রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে বলল, উনি খুব সুন্দর করে এই দধি চিরা মহোৎসব করলেন। আজকে আমরাও ঘরে দই চিরা এগুলো সব বানাবো, আমি দেখাচ্ছি। देखिए इसके बाद दही चीरा महोत्सव मतलब बहुत सारा ज्येष्ठ की महीना है, जेठ की महीना में आम कटहल ये सब होती है, तो सब लाके केला सब लाके दही चीरा बहुत सुंदर तरीके से बनाए। और वैष्णव भोजन करने का तो एक तात्पर्य अलग है, बहुत भाग्यशाली को ही मिलता है वैष्णव भोजन कराने के लिए। आज हम भी घर में दही चीरा बनाएंगे, तो कैसे बनाते हैं तो दिखाती हूँ मैं। और व्रत कथा अच्छा लगने से मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। আর দধি চিরা আমি বানাচ্ছি দেখাবো, যদি ভালো লাগে তাহলে আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, কমেন্টস করবেন। হরে কৃষ্ণা। देखिए मैंने केला ली हूँ, आम लिया है, बर्फ़ी जो मैंने घर पे ही बनाया, और ये मीठा दही है, वो भी मैंने घर में बनाया, चीनी है। तो सबसे पहले मैं पोहा को धो लेती हूँ। देखिए ये जो चीरा दही चीरा बनाऊंगी वो मैं दिखा रही हूँ कैसे बनाना है। দেখুন এই যে দই চিরাটা বানাবো এটা আমি দেখাচ্ছি কি করে বানাবো। এই যে চিরা, এখানে আধা কিলো চিরা আছে, আমি এতটা নেব না, আধা কিলো থেকে একটু কম নেব। চিরাটা প্রথমে এতে ঢেলে ভালো করে ধুয়ে নেব, কেননা চিরাতে অনেক রকম নোংরা টোংরা থাকে, ঠাকুরের জন্য বানাচ্ছি তো, তাই চিরাটা ভালো করে এতে ধুয়ে নেব। দেখুন কতটুকু আমি চিরা নিচ্ছি। এই আধা কিলোর আমি আধা চিরা নিয়েছি, মানে 250 গ্রাম মতো চিরা নিয়েছি। এটা ভালো করে ধুয়ে নেব, আর এই ডেচকিটাতে আমি বানাবো, ঠিক আছে। আর এতে দেখুন কি কি লাগবে। আমি ফল এই নিয়েছি, আম নিয়েছি, কলা নিয়েছি, আর নারকেল কোরানি নিয়েছি। এখানে নারকেল কোরানি খুব সুন্দর পাওয়া যায়, আমাদের কোনো কষ্টই করতে হয় না। এরকম এই যে নারকেল কোরানি নিয়েছি 1 প্যাকেট। আর চিনি আছে, চিনি যে যেরকম খাবেন স্বাদ অনুসার চিনি ঢালবো। আর দেখুন আমগুলো আমি কেটে নেব, এই কলাটাও কেটে নেব। আর এই দেখুন দই আমি ঘরেই পেতেছি, এই দেখুন দই ঘরেই পেতেছি, মিষ্টি দই, কেন এখানে তো আর মিষ্টি দই পাওয়া যায় না, ঘরে পেতেছি। আর এই যে দেখুন এই সন্দেশও আমি ঘরেই বানিয়েছি, সন্দেশ একটু দেব, মিষ্টি দই দেব। এই দেখুন কাজু কিশমিশটা আমি আগের থেকে ভিজিয়ে রেখেছি, কাজুটা ছোট ছোট করে কেটে নেব। তারপরে আর হাত দিয়ে মাখবো তো, তাই একটু গ্লাভস পরে নিলাম। আর প্রথমে তাহলে আমি চিরাটা ভালো করে ধুয়ে তারপরে এগুলো কি করে সব কাটাকাটি করতে হবে আমি দেখাচ্ছি।
देखिए सारे फ्रूट को मैंने ऐसे काट ली हूँ और जो पोहा है दही मिला के और घी मिला के रखी थी, चीनी मिला के, इसमें अभी ये जो ग्रेट किया हुआ नारियल है ये डाल देती हूँ। नारियल भी आप स्वाद अनुसार डालिए, लेकिन मेरे को थोड़ा नारियल ज़्यादा डालना अच्छा लगता है। দেখুন আমি সব ফলগুলো কেটে নিয়েছি। এখন চিরাটাকে যে ধুয়ে এর ভেতরে ঘি আর চিনি দই মিলিয়ে রেখেছিলাম, এখন এইটার ভেতরে নারকেল দিয়ে দিচ্ছি। নারকেল স্বাদ অনুসার দেবেন, কিন্তু আমার একটু নারকেল বেশি ভালো লাগে বলে আমি একটু বেশি করে নারকেল দিই। ठीक है, नारियल को भी इसमें अच्छी तरह मिला लेंगे। मतलब ये लगेगा ही नहीं कि पोहा है। ये देखिए अच्छी तरह मैंने नारियल को मिला लिया और जो फ्रूट काट के रखी थी ये भी थोड़ा थोड़ा करके डाल देती हूँ। आम थोड़ा सा डाल दिए, ये केले थोड़ा सा डाल दिए, किशमिश डाल दिए, काजू मैं काट के ही रखी थी, और ये जो बर्फ़ी है इसको इस तरह मैश करके डालती हूँ। इस तरह मैश करके बर्फ़ी को डाल दिया और ये बहुत अच्छी तरह मिला लेंगे। अच्छी तरह एकदम मिला लेती हूँ। आज तो पानीहाटी में बहुत बड़ा उत्सव। देखिए तब तो फल फ्रूट बहुत अच्छा मिलता था। कल मैं मार्केट गई लेकिन मेरे को कटहल नहीं मिला। यहाँ दुबई में अच्छा कटहल मिलता है लेकिन कल मेरे को मिली नहीं। আমি গেছিলাম বাজারে কালকে, কিন্তু কাঁঠালটা পেলাম না। খুব সুন্দর কাঁঠাল পাওয়া যায়, খাজা কাঁঠাল এত সুন্দর, কিন্তু আমি শুধু এই কলা आम এগুলো सब নিয়ে এসেছি। अब देखिए इसको मैं कैसे ठाकुर जी को ऑफ़र करती हूँ। सब मिला लिया। अभी इसके अंदर ये ठाकुर जी का प्लेट है, इसमें मैं इसको अच्छी तरह रखती हूँ। ये देखिए इसको, ये तो खैर मैं डेकोरेट कर रही हूँ, ये आप लोग नहीं करने से भी चलेगा, लेकिन ठाकुर जी को भी देने के लिए थोड़ा सा देखने में अच्छा होना चाहिए, है ना। देखिए सब मिला के मैं आम रखती हूँ, ये काजू रखती हूँ, केला एक तरफ रखती हूँ। बाद में ये सारे मिला लेंगे। किशमिश एक तरफ रखती हूँ। बाद में जो फ्रूट है ना सारे को मिला लेंगे, लेकिन अभी ठाकुर जी को ऑफ़र कैसे करती हूँ इसको दिखाने के लिए मैं ये थोड़ा दिखाई आपको। ये देखिए लगेगा ही नहीं कि पोहा से बनाया। দেখুন এইটা ঠাকুরকে অফার করব, তারপর যখন প্রসাদ পাবেন তখন দেখবেন মনেই হবে না যে এটা দই চিড়া। হ্যাঁ, এত সুন্দর স্বাদিষ্ট খেতে হয়। এমনি টক দইয়ের সাথে দইটা মিলিয়ে নিলে চিনি দিয়ে ভালো লাগে না, তাই আমি দেখুন এরকম করে দই চিড়া আজকে বানিয়েছি। এখন আমি আমার গোপালকে অফার করব। এইটাই হচ্ছে পানিহাটির দই চিড়া, দুধ চিড়া, দই চিড়া। দুধও এর ভেতরে অনেকে দেয়, যদি চিড়াটা শক্ত থাকে
তাহলে এই ধুয়ে একটু দুধে মিলিয়ে রেখে, কিন্তু আমাদের চিড়াটা খুব নরম ছিল তাই আমি আর দুধে দিইনি।